Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzami sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humawad Didi ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Uzamis gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion Misamis Occidental kini nausab si Father Jesse Langgam maghatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Martes sa ikanapulo nga semana sulod sa tuig sa ordinaryong panahon diya sa kalendaryo sa atong simbahan. Hunyo 11, 2024. Karon usab nga adlaw mga igsuon, ang simbahan nagasaulog, nagahandom sa kapiyastahan ni San Bernabe, Apostol. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon, atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Lakaw kamo og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hilui ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Ayaw kamo pagdalag kwartang bulawan, plata o bronse. Ayaw pagdalag puntil sa inyong pagpanaw, ni ilisan, ni sapatos, ni sungkod. Ang mga mamumuo ang ay hatagan sa iyang kabuhian. Inigabot ninyo sa usa ka lungsod kun balangay, pangita kamog tawo nga muabi-abi kaninyo. Kung pabilin uban kaniya, hangtod nga mubiya kamo niadtong napita. Inigdayon ninyo sa usa ka balay, ingna ang tagbalay, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Kung mudawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kanila ang inyong panghinaot sa kalinaw. Apan kun dili, bakwia ang inyong panghinaot." Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Mga igsoon ko diha ni Kristo maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Sama sa akong giingon sa unahan, karong adlaw atong gisaulog ang kapiyastahan ni San Bernabe sa ka-apostol. Nailapod siya sa laing ngalan nga Joseph or Jose. Si Barnabas mga igsoon o Saint Barnabas o Bernabe gitawag nga son of encouragement or son of consolation, which is mao po'y meaning anang name or ngalan nga Barnabas o Bernabe. Usa siya ka Levite Jewish nga nahimong convert ngadto sa pagtuo sa unang mga Katoliko Kristiyano human sa Pentecostes, and mo na to diha nga gikuha niya ang ngalan o gigamit niya ang ngalan nga Bernabe o Barnabas. Bisan og wala siya maapil og pili sa napulog duha ka mga tinun-an mga igsoon, si Saint Barnabas o Bernabe is frequently mentioned in the Acts of the Apostles. Kanunay siyang nabungat ang iyang ngalan diya sa mga buhat sa mga apostoles, which precedes sa ngalan ni Saint Paul in the earlier accounts of their work together, kanang sa ilahang panagkuyog na. And he was even included among the prophets and doctors dito sa Antioquia. Nahimo siyang kauban nga magpapanaw ni San Pablo in the missionary journey nga gibuhat ni San Pablo. Human nga matud pa gibaligya ni San Pablo ni San Barnabas o ni San Bernabe ang iyahang tanang kabtangan niya, iyahang gihatag ang halin ngadto sa mga apostoles nga maupoy ni bahin-bahin sa iyahang abot sa atong halin o gipanghatag ngadto sa mga kabus. It was then that he was initiated into the young Christian community atong panahona. Iyang gibuhat gyutong giingon sa Ginoo diha sa ebanghelyo, without cost nga atong nadungog karon sa ebanghelyo niya atong gibasa, without cost you have received, without cost you are to give. Nakadawat kamo nga walay bayad, panghatag usab kamo nga walay pagpangayog bayad. He was the one who introduced Saint Paul, human nga nakabig si San Pablo pon ngadto sa simbahan. Siya tong nagdala ni Saint Paul ngadto sa Christian community sa mga apostoles. Gani nagduha-duha o nagduda pa man to ang mga tinun-an sa kredibilidad ni San Pablo tungod kay nailagod siya nahimong infamous si Saint Paul kanhi Saul tungod sa iyang pagpanglutos sa mga nagunang Kristiyanos. Like Saint Paul, Saint Barnabas believed in the church's mission to go to the Gentiles and
Mao ni hinungdan nga miuban siya kang San Pablo sa iyahang lihok sa pagsangyaw sa maayong balita dito sa Cyprus hangtod sa Asia Minor, no? Then wala mahibawin nato ang rason, and the Bible does not tell us as well kung nganong ni separate siya, no? Ugdalan nga giagian ni Saint Paul. Probably maybe aron nga mas dako ang coverage sa ilahang pagsangyaw sa maayong balita, no? Og bisan balik ko na ko, bisan og wala siya mahimong apil sa 12 apostles chosen by Jesus himself, gitawag siya gyud, and he was considered as an apostle. Gani siya ang naka-evangelize ni Saint Mark, no? Nahimo pong kauban ni Saint Paul sa ilahang biyahe. And siya po ang nahimong kanang founder sa simbahan sa Antioquia or Antioch, no? And he was the subject and possible author of some ng mga apocryphal works, na mga apocryphal yungit naman tani, apocryphal works nga atong gi-consider nga mga apocryphal, no? Wala na itong gi-apil og sulod sa Biblia. Wala magpasabot nga dili na sila tuuhan, wala po nung pasabot nga kanang sayop sila. Doon nalay mga mga valid kay nga rason nganong nga dili siya mahimong apil, no? O nganong wala siya gihimog gi-apil, no? Sa canon of the Bible. Ang simbahan, mga igsoon, nagpasidungog kang San Barnabas uban sa titulo nga apostol or apostol. Mo ning niya sa ibang sa atong kalendar karon, Saint Barnabas Apostle or San Bernabe Apostol. Kini nga word apostle, mga igsoon, kay bawo na taon sa meaning ani, one who is sent, pinadala. Gigamit ni in the New Testament ngadto sa mga unang misyonaryo sa simbahan. And only later, sa later na nga panahon, nahimo siyang restricted ngadto sa 12 apostles nga maog yoy gipili specifically in a very special manner sa atong Ginoong Hesus. Plus, iapil na din si Saint Paul because of his special calling to becoming the apostle to the Gentiles, no? Kini nga titulo, mga igsoon, i-apply nga tot kang Bernabe o kang Saint Barnabas in a very broad sense, no? And matud pa, pag uli niya gikan nagsangyaw sa mga balita, uli siya sa iyang natawhan, lugar nga natawhan sa Cyprus, didto na siya napadayon sa iyang pagsangyaw sa mga balita nya, didto na siya nakadawat sa iyang kuruna sa pagkamartir. Usa pa atong makatunan, mga igsoon, gikan kang San Barnabas o San Bernabe. Tulo talingali ka, mga butang, mga igsoon. Una, he knew that in following Jesus through the help of Saint Paul, the task of the 12 was not just in proclaiming the word of God but also in doing deeds. Kay bao siya na, dili ra ang pagsangyaw pinagi sa pulong, ikinahanglan sad nga mulihok siya ug mupakita sa maong mga pagtulunan nga iyang nasunod kang Hesus pinaagi sa mga tinun-an diha sa iyang mga buhat. It is because they had to heal the sick, sama sa giingon karon sa ebanghelyo, heal the sick, raise the dead, to cleanse the lepers, and to cast out demons. Kay bao si ana, no? Unya kini pod, mga igsoon, ipahinumdom niya nato karong adlaw sa iyang kapistahan. Dili ra tataman sa pagsangyaw sa pulong, kundi madayag unta diha sa atong mga inadlaw-adlang buhat, ang atong pagpabilin, pagpadayon nga matinud-anon sa mga kasuguan nga gisangon ni Jesus nganhi kanato kita nga isip iyang mga tinun-an. Ikaduha, he showed us today and in his life nga gipuy-an an example of an actively maintained faith-based lifestyle. Ang iyahag yung kinabuhi, mga igsoon, wala gyud laing sentro og dugukan. Ang iyahag yung pagtuo. Importante kay ni nato karong panahon, mga igsoon, sanglit daghan kayo karon anduna bay tendency of putting God gradually on the sidelines. Mura bag, ay, Panginoon, ipakulahi lang na, ipakilid lang sana. Kini nga tendensiya, mga igsoon, ato lamang maalkontra by actively maintaining a faith-based lifestyle. Saan man na? Ang kinabuhi diin nakabasi ang atong minadlaw-adlaw nga paglihok, pangunahuna, pagbati o guban pa, nakaangkla diha sa atong pagpuyo, sa atong pagtuo without compromise. Daghan kay mga higayon, mga igsuon ba nga mas i-compromiso na atong pagtuo.
Tungod kay lagi na nga panahon nga mahadlok ta, na mga panahon nga mabalaka ta, na mga panahon nga mahulga ta mo ng mga higayuna pod nga sa mabalaka ta, makulbaan ta, mahadlok ta unya murag masakripisyo gani atong seguridad. Mao nang mga panahon nga mo compromise ta. Dali kay tang mo compromise. Kana bang murag ay pwede og unya na lang ka Lord, no? Kay murag niya pa man eh. Unya mo nang dali kayong maangklata sa pagpakasala kay ato man ay hunahon nga agasabot ra lagi ang Ginoo ani, no? Ato lang sa Lord, unya na Lord, pwede magbinugoy sa ako karon, magbinuang sa ako karon. Ingon ana bitaw nga mga pagbati, no, ingon ana nga mga tukmod no sa tawhanon kaayo nga kahuyang. Mga igsoon gipahinumduman ta karon ni San Bernabe nga ang ato giduntang kinabuhi mahimong kinabuhi nga nakabase sa atong pagtuo. Faith-based living o lifestyle. Ikatulo, katapusan mga igsoon, gipakitaan usab kita karon ni San Bernabe og usa ka ehemplo into giving someone another chance. Labi na sa kinabuhi nga dunay mga higayon nga ang mga tawo nga atong gihigugma, ang mga tawo nga atong gimahal, ang mga tawo nga atong giila, gitahod, giidolo no sa kinabuhi. Ay mga higayon nga makasala sila, no? Magkahimo silang dili maayo. Si Saint Barnabas mga igsoon, usa siya ka tawo nga kahibalog yun, muhatag og tsansa. Ug nagtuo nga ang matag tawo mabag-og yun. Dunay kabaguhan for the better. Si Saint Barnabas mangod mga igsoon ang nag-introduce kang Saint Paul ngadto sa community of apostles. Nya daan na biya to nga nasikat kini si San Pablo o si Saint o sa Saul sa unang higayon nga nadungog nato siya sa Biblia sa iyang pagpangluto sa mga naunang Kristiyanos. But here we find Saint Barnabas bringing Saint Paul to the community of disciples, telling them that Saint Paul now is one of us. Bitaw inana nga pagbati, no? Nya wa pa man gitumutuo dayon ng mga tinun-an. Nagduha-duha pa gito sila, no? Tungod kay nailag yun to kay nadungog si Saulo nga tiglutos gyud nila. Nya si Saint Barnabas pa to ang nag-convince nila that Saint Paul or Saul was as well called into a very special way to become a disciple, one with the apostles. Makita nato din hinog kung giunsa ka to pagkumbinsi ni Saint Barnabas ang mga tinun-an. And that was possible because Saint Barnabas believed first that Saint Paul was really changed into becoming the better person God wants him to be. Kita po sa kinabuhi mga igsoon, there will be many times nga moabot sa atong kinabuhi nga disappoint ta, dismaya ta sa mga tao nga atong gituuhan, giidulo, gihigugma, pasakitan ta nila o ang ubang mga tao, makabuhat sila mga sala na sobra pa kaayo sa kanabang di nato damhon nga mahimo nila. I hope we will have the same attitude nga gibatunan karon kinaiya nga gibatunan karon ni Saint Barnabas kini bang mahibalong muhatag og second chance sa mga tao bisan kun makasala sila ug makahimog dautan nga ninato. Nindot kayo mga igsuon nga magpabilin tang masaligon sa grasya sa Dios nga maoy mag-usab sa kasing-kasing sa tao. Remember nga bisan og unsa katig-a sa kasing-kasing sa tao mausab gyud na sa makanunayong pagbubo sa Dios sa iyang gugma nga hinato. Kung nagiingon sa Binisaya ba, mahilis man gani ng batong bantilis nga siging katuluan sa balisbisan sa atong mga balay, unsa na lang kaha ng atong mga kasing-kasing nga siging gibubuan o gipatuluan sa Dios sa iyang pagka mahigugmaon. Sa katapusan mga igsuon, nindot nga atong kutluon kining gisulti sa Ad Gentes, usa ka Vatican II document number 2. Sige ngon dinhi. The church on earth is by its very nature missionary. Ang simbahan dinhi sa kalibutan kining nagpanaw mga simbahan missionary by nature. But pasabot kinahanglang magmisyon ang simbahan. Naglakaw ang simbahan aron pagpalapnag sa mapadayonon kayo nga paagi sa misyon sa atong Ginoong Hesukristo.
And kita nga sakop sa simbahan, we are a part and a parcel of that missionary church. Mao nga apil gyud ni sa atong tahas katong tulo ka mga butang mga isuon. Una, maningkamot gyud ta kanunay nga mo proklamar sa ebanghelyo ngadto sa uban, dili lang sa atong mga ngabil, kundi sa atong mga buhat. Ikaduha, nga mahimo sabtang sama ni San Bernabe, makabaton kitag kinabuhi nga nakabasi gayod sa atong pagtuo. O sa sayon nga pagsabot, kinabuhi nga gipuy-an nato ang atong pagtuo. Ikatulog katapusan, nga sama ni San Bernabe mga igsuon, makabaton kitag kinaiya nga musalig sa gahom sa Dios, nga nag-usab sa mga tao, matag tawo, aron makahatag tag tsansa sa uban taliwala sa mga dautan gyud nilang nahimo sa kinabuhi. Hinaot paunta. Mga igsoon ko ni Kristo dinhi na lang ko kutob, apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ko sa pagtunol sa akong greetings sa tanan nga karong adlaw nagsunod nining atong programa. Kaninyong tanan daghan og daghan gayud kaayo nga salamat. Unang-una akong pasalamat sa akong mga kauban nini sa buhat, no? Kagahapon didto ko sa bukid. Timing wala akong motor kay naguba, no? Pero walay lipod-lipod nga si Mayora, mi padala nato sa iyang motor og driver para mong nato sa baryo sa bisa sa baryo, no. Salamat kayo kang Mayor Jesse Vinia og sa iyang kauban sa buhat abi na iyang pamilya. Salamat kang Tatay Juan Divinia sa ilang mga anak. Salamat pod kang Itang, no. May kuyog nako gahapon og drive, no. Kay si ngatong isuon si katong kanhi driver nato sa miagi si Kuya Bumbum, nadawat naman og trabaho no dito sa province. To na sa didto. So ang driver natong nakuyog kagahapon si Itang na pod, no. Salamat kayo ninyong duha, no, sa inyong pagtabang, no, kanato no sa ato ang misyon pag-adto sa mga kapilya para mohimo sa mga sakramento, labi na gyud sa santos nga misa. Nya ako pod nga pasalamat sa mga kauban ako sa buhat dinhi sa parokya. Samtang nagpauli nako nakita nako akong mga kauban sa buhat. Labi na gyud ang mga sakop sa Legion of Mary nga naningkamot in town house to house, no, og bisita alang niadtong mga mudawat no, sa sakramento sa kumpirma, no, karong katapusang Sabado sa bulan pitsa 20 katapusang Biyernes sa bulan pitsa 28 dito sa barangay Maligubaan o Malvar, Concepcion de Misamis Occidental. Salamat sa mga pundok sa Legion of Mary pinanguluhan ni Ma'am Rovilin Ikaw, no, salamat kayo. Salamat po sa pundok sa PPC, no, nga nagpaluyo kanunay nato sa atong mga lihok dinhi nga pastoral sa parokya pinanguluhan ni Nanay Luisa Tormes, sa Finance Committee ni Brother Domingo Gayula, sa Sacred Heart of Jesus pinanguluhan ni Ma'am Girlie Hinutan, sa mga katikista pinanguluhan ni Ate Vilma Sincuniege, sa mga lay minister ni Bro Jaime Lumakad, sa Family and Life Apostolate ni Bro Ayan Sincuniege, sa Vocation Committee ni Oligario Montipon, salamat kayo, no. Sa Bible Apostolate pinanguluhan ni Ate Josefina Razonable, salamat kayo. Sa mga nagtabang nato kanunay dinhining parokya, salamat kayo ninyo sa inyong makanunayon nga suporta o sa inyong makanunayon nga pagduol nato dinhi, no, alang sa atong mga dugang pangkinahanglan dinhi sa parokya. Sa CWL po ay bag-una tong natukod nga pundok, no, apostolate ministry dinhi sa parokya pinanguluhan ni Tilos Baid, no. Los Andos day, no. Duha mo kuno sila ka Los dinhi, no. Ang usa kini si Los Baid ay ang ato ang in charge po sa choir, no. Salamat kay ninyo. Salamat po sa mga altar servers. Karong simana labi na karong Sabado ug Domingo doon na sila basic og renewal seminar pinanguluhan sa ilahang president si Marlon Pactol, no. Salamat kaayo ninyo sa inyong paningkamot pod, no. Nya atong gihangyo si Brother Taichin, Brother Antonio Garcia Go Jr. Go III, seminarista nato nga silingan nato taga sa Panalaga. Niya man siya ma-assign karon, siya ang muhatag nilag pagtuon pod, no. Salamat kaayo ni Brother Taichin, no. Taichin miniangga na mo ani niya sa dihang wa pa may mga masulod seminaryo, no, kay amigo na mamidaanan niya. Nya sunod semana pod
mangimbitar sad ko sa mga batan-on dinhi sa parokya, no? Labi na tong mga nag-edad og 12 anyos pataas, no? Labi na tong wala pa gyud maminyo, no? Single pa, mga batan-on pa man na sila. Giimbitar mo nako sa summer youth camp nga mahitabo karong pitsa 21, 22 ug 23 dinhi sa parokya. Kini nga panaghugpong gi panguluhan sa pundok sa mga kabatanunan dinhi sa parokya ni Miss Janeline Luquias, no? Salamat kaayo sa inyong pagpangandam ug pagpaningkamot para niini. Salamat sa pundok sa mga kabatanunan dinhi sa parokya nga abtikon kaayo, no? Naman po ni sila'y mga program sa labi na gyud ning Kids Fellowship nga dinhi ra gyud po ninako na sinati ning maong program sa Concepcion. Salamat kay ninyo. Kini sila ang nag-spearhead ana nga program diin mga tumig kapilya unya abot dito manghatag mi ginagmay, no, nga mga mahatag mi katisismo sa mga bata, dayon magmisa, dayon pakanon sila, no, mag-feeding, no. Salamat kaayo ninyo mga kabatanunan dinhi sa parokya. Salamat po sa tanan nga nagsunod dining programa o hinahinay bisan jutay o ginagmay nga nagpaambit sa ilang mga gasa nga dinhi sa ato ang parokya. Salamat kaayo ninyo sa inyong makanunayon nga pagsuporta. Mga igsoon, dinhi na lang ko kutob, ayaw kalimot ang pulong sa Dios ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus kay sama siya sa kakahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya. Ug timpo sa tingbunga muhatag usab siya kanunay maayong bunga. Igsoon ugma na usab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa Kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsuon.